Good morning, guys. So today's our material is about speech acts and speech event, and there are 7 points that we will discuss today. But before we continue to our material, let me introduce the member in this group. So here I'm Nasiwa as a first speaker, and Sofiana Khairunisa as a second speaker. The third speaker is Masuna, and the last speaker is Lailatul Qadri. So I hope you pay attention to the material that we will explain today. So as not to waste time, we go straight to the material. Speech act is an action performed via utteran. So when someone expresses something, he or she doesn't only produce utterance containing grammatical structures and words, but he also perform an action through the utterance. And the action performed by an utterance called speech acts. Jadi, dalam speech act atau tindak tutur ini ada sebuah aktivitas komunikasi antara penutur dan pendengar. Nah, dalam aktivitas komunikasi ini itu tidak hanya penutur menyampaikan sesuatu, tapi dia menyampaikan sesuatu agar pendengar atau lawan bicaranya itu melakukan sesuatu. Nah, aksi dari percakapan ini itu yang disebut dengan speech acts. So, speech act has three kinds of related act. So, those are locution, illocution, and perlocution. So, locution is the utterance, so literal meaning of the actual words. Illocution is the speaker's intention in uttering the words, and perlocution is the effect of the utterance on thought or action of the utterance. Locution itu artinya adalah sebuah ucapan yang disampaikan oleh penutur, tapi penutur tidak ingin atau tidak ada maksud apapun. Istilahnya itu hanya disampaikan sesuai dengan makna aslinya. Misalnya, it's hot here. Jadi, the speaker feels hot in his place. Illocution itu adalah sebuah ucapan yang disampaikan oleh penutur atau pembicara yang dimana dalam ujarannya tersebut terdapat sesuatu atau tujuan yang diinginkan oleh pembicara. Misalnya dalam contoh tadi itu is hot here, itu dalam ranah illocutionary bisa jadi itu sebuah permintaan untuk seseorang yang mendengar ujarannya agar dia misalnya menghidupkan AC atau membuka jendela karena di situ panas. Yang terakhir itu adalah perlocution. Jadi perlocution ini adalah efek dari ujaran yang disampaikan berupa tindakan atau aksi dari pendengar. Misalnya dalam contoh tadi is hot here again, itu perlocutionnya adalah pendengar atau seseorang yang ada di dekat penutur itu membukakan jendela atau menghidupkan AC. Dan dari 3 tipe itu yang paling ditekankan itu adalah illocution. Karena biasanya dalam illocution ini itu ada masalah di mana pendengar kadang memiliki perbedaan arti atau maksud dari apa yang ingin dimaksudkan pembicara. Dan untuk mengatasi problem itu ada 2 cara. Yang pertama ada IFIDS and felicity condition. IFIDS or illocutionary force indicating device is an expression from an utterance which contains a slot to put a verb that explicitly name the illocutionary act being performed. The verb called performative verb or VP. So the word that relate with IFIDS is warn and promise. Jadi cara yang pertama itu adalah IFIDS, yang dimana kita bisa mengetahui ujaran ketika kita melihat verbnya atau kata kerjanya. Biasanya dalam illocutionary force ini ditandai dengan adanya kata kerja seperti promise atau perjanjian dan juga warn atau peringatan. Yang misalnya contohnya I warn that I'll see you later and I promise you that I'll see you later. So
Jadi itu salah satu contoh yang jelas. Misalnya itu memperingatkan atau berjanji untuk aku akan menemui kamu gitu. But sometimes speaker don't usually use a performative verb like warn and promise, but sometimes they use performative verb like asking and telling. Like for example, in the conversation, can I talk to Mary? No, she's not here. And I'm asking you, can I talk to her? And I'm telling you she's not here. So the performative verb is ask and telling. IFIDS ini digunakan untuk memperjelas dengan menggunakan kata kerja seperti warn, promise, asking, and telling agar elocutionary-nya itu sampai kepada pendengar. IFIDS can be identified with word order, stress, and intonation. Jadi tidak hanya bisa diidentifikasi menggunakan verb yang digunakan saja, tapi sebuah ujaran bisa diketahui artinya melalui susunan katanya, penekanannya, dan juga intonasinya. Misalnya dalam contoh A, she is going, tanda seru itu biasanya memberitahu. Dan yang B, she is going dengan tanda tanya itu biasanya I request your confirmation bahwa kamu akan pergi kemana, misalnya gitu. Dan yang ketiga itu is she going dengan tanda tanya itu biasanya bertanya apakah kamu akan pergi, seperti itu. Felicity condition. Felicity condition cover expected or appropriate circumstances for the performance of speech act to be recognized as intended. For example, I sentence you to 6 months in prison. Performance will be infelicitous or inappropriate if the speaker is not a judge in a courtroom. Jadi, felicity condition itu mengacu pada efektivitas tindak tutur yang digunakan pembicara. Felicity condition adalah keadaan ketika ucapan yang dibuat telah memenuhi kondisi yang sesuai, seperti konteks yang sesuai, keberadaan konvensional, otoritas, dan juga ketulusan pembicara. Contoh, seseorang berkata, saya menghukum Anda 6 bulan penjara. Maka, hukuman itu tidak berlaku jika yang berbicara itu bukan hakim di ruang sidang. According to Serrell, 1969, felicity condition is classified into 4 classes. 1. Propositional condition. The utterance performed predicts some future act of the speaker. In a promise, an act must be predicted by the speaker and it cannot be a past act. For example, Savannah. Oh no, Randy, no. Randy, I'm sorry, I will get it, I'm sorry. The example show how Randy promised Savannah to get her back soon, and it's clearly showing a future act of the speaker. Jadi, kondisi konten proporsional ini menjelaskan tentang kekuatan elokusi menentukan kondisi yang dapat diterima terkait konten proporsional. Dengan kata lain, itu adalah kondisi yang diusulkan pembicara atau pendengar, dan di sini dibutuhkan pemahaman partisipan akan isi tuturan. Preparatory condition. A promise is to be uttered only if the hearer prefers the speaker to do an act and the speaker believes that the hearer will be prefer him to do an act. Savannah. Oh no, Randy, no. Randy, I'm sorry, I will get it, I'm sorry. The example show that Savannah want Randy to perform an act and Randy as the speaker believe that Savannah prefers him to get the bag for her. Jadi, dalam upaya untuk menentukan tindakan elokusi yang tepat, penutur harus memiliki keyakinan tertentu tentang tindakan dan kondisi penutur. Dan juga, penutur dituntut untuk memiliki kekuatan otoritas atas mitra tutur. Kondisi ini mensyaratkan bahwa tindak tutur tertanam dalam konteks yang diakui secara konvensional. Dengan demikian,
Hanya dengan mengucapkan janji, peristiwa itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Harus ada komitmen dari penutur. Sincerity condition. A promise is successfully made if the speaker intends to do an act. The distinction between sincere and insincere promise is that in the case of sincere promise, the speaker intends to fulfill the promise. In the case of insincere promise, the speaker does not intend to fulfill the promise. For example, Savannah, "Oh no, Randy, no. Randy, I'm sorry, I will get it, I'm sorry." In the example, show that Randy has intention to get the bag for Savannah. He sincerely apologizes and promised Savannah to fulfill the promise. Dalam melakukan tindakan yang tepat, pelaku harus memiliki sikap psikologis atau kejujuran dan ketulusan. Sesuatu mengenai isi proporsi ucapan. Misalnya, ketika seseorang membuat janji, dia harus memiliki niat untuk menepati janji itu. Essential condition. The essential feature of promise is the undertaking of an obligation to perform an act. On other words, the utterance obligates the speaker to do an act. For example, Savannah, "Oh no, Randy, no. Randy, I'm sorry, I will get it, I'm sorry." In the example, show that the promise which has been expressed by Randy obligates him to do an act. Kondisi esensi dari suatu ujaran berkaitan dengan niatnya untuk membuat partisipan melakukan tindakan yang dimaksudkan. Okay, I will be continue the explanation from Safiana Hairunisa. The performative hypothesis. The performative hypothesis is hypothesis proposed that underlying every utterance you, there is a clause containing a performative verb or VP which make the illusionary force explicit. So, in this hypothesis, the common performative verb that used is here be, like the pattern I, or here be VPU, or that you. Jadi bisa dikatakan performative hypothesis ini adalah hipotesis yang dimana setiap ujaran itu pasti ada klausa yang mengandung VP. Nah, VP yang terkandung biasanya adalah here be. In here, there is explicit and implicit performative. For example, 1A and 1B is implicit or primary performative, and 1B and 2B is explicit performative. Ini lebih jelas karena adanya VP berupa here be. And the next is speech act classification. There are 5 types. General function is speech act classification. The first is declaration. Declaration are speech acts that the utterance effect immediate change in the institutional state of affairs and which tend to rely on elaborate extralinguistic institution. Jadi bisa dikatakan declaration ini seperti tindak tutur yang ucapannya mempengaruhi perubahan langsung. This speech act include excommunicating, declaring war, christening, firing from employment. For example, you are dead to me. Kamu mati bagiku. Nah, ucapan tersebut itu seperti menyatakan perang, dan contoh kedua yaitu you are out. Kamu keluar. Ucapan tersebut seperti pemecatan dari pekerjaan. Nah, dari kedua contoh tersebut, ucapannya itu langsung mempengaruhi perubahan. And the second is representative. Representative are speech acts that the utterance commit the speaker the truth of the expressed preposition. The utterance are produced based on the speaker's observation of certain things, then followed by stating the fact or opinion based on the observation or according the fact. Jadi, representatif ini adalah tindak tutur yang ucapan tersebut mengikat pembicara pada kebenaran dari proposisi yang diungkapkan atau berucap sesuai fakta. For example, she is beautiful. Nah, dari contoh tersebut, pembicara menyatakan kalimat tersebut berdasarkan fakta atau berpendapat tentang kondisi fisik seseorang.
And then it also states what the speaker believes to be the case or not. Statement of fact, assertion, conclusion, and description are all examples of the speaker representing the word as he or she believes it. For example, the earth is flat. Nah, bisa dikatakan dari contoh tersebut bahwa seseorang itu mengatakan bumi itu datar. Jadi dia sudah berpendapat kalau bumi itu datar. Jadi bisa disimpulkan bahwa representatif ini dibagi menjadi dua, yaitu tentang fakta dan juga pendapat. The third is expressive. Expressive are speech acts that the utterance express a psychological state. Jadi ekspresif ini tindak tutur yang ucapannya mengarah ke keadaan psikologi. This speech act include thanking, apologizing, welcoming, and congratulating. For example, don't be shy, my home is your home. Nah, dari contoh tersebut, ucapan ini mewakili ekspresi pembicara bahwa dia sedang menyambut seseorang. Jadi contoh ini termasuk ke welcoming. The fourth is directive. Directive area speech act that speaker use to get someone else to do something. Jadi directive ini adalah tindak tutur yang digunakan pembicara untuk melakukan sesuatu. For example, could you lend me a pencil please? Nah, dari contoh tersebut ini adalah ucapan tersebut mewakili permintaan pembicara agar pendengar melakukan sesuatu, yaitu meminjamkan pensilnya. And the last is commissive. Commissive are speech acts that the utterance commit the speaker to some future course of action. These include promising, threatening, offering, refusal, and pledges. Jadi commissive ini adalah tindak tutur di masa depan, termasuk menjanjikan, mengancam, and any others. For example, I will beg. Nah, dari contoh itu, pembicara sudah berjanji bahwa dia akan kembali. Nah, ini termasuk ke promising. The next is direct and indirect speech act. It is called direct speech act if there is a direct relationship between a structure and a function, and called indirect speech act if there is indirect relationship between a structure and a function. For example, if declarative used to make a statement, it is a direct speech act. The example is you wear a seat belt. It is called direct speech act because the function of the utterance is only for a statement. Jadi tidak ada maksud lain selain hanya untuk pernyataan saja. And then, if declarative used to make a request, it is an indirect speech act. The example is, it's so hot in here. Jadi, pada ucapan deklaratif tersebut, ada maksud untuk memerintah seseorang agar melakukan sesuatu. If imperative used to make a comment, it is a direct speech act. And if interrogative used to make a request, it is an indirect speech act. Indirect speech acts are generally associated with greater politeness in English than direct speech act. For example, the utterance, "Can you make me a cup of coffee?" considered more polite than "Make me a cup of coffee." Next is speech event. A speech event is an activity in which participants interact via language in some conventional way to arrive at some outcome. In speech event, the speaker normally expects that his or her communicative intention will be recognized by the hearer, but the speaker and the hearer are helped by the circumstances surrounding the utterance. We can treat indirect requests as being a matter of asking whether the necessary conditions for a request are in place. We can see from the example the interrogative sentence, "Do you know where the house is?" This does not only mean to ask that Rara knows Bella's house or not, tetapi di sini Riri juga bermaksud agar Rara bisa mengantarnya ke rumah Bella. Dan karena Rara mengerti yang dimaksud Riri,
Jadi Rara bersedia untuk mengantar Riri ke rumah Bella tanpa harus Rara mengatakan secara langsung. So this is the end of our discussion, and also I hope you guys understand with our explanation. So thank you for your attention and have a nice day.